सेंट्रल मिनिस्टर जन बाला थानाय सालो त्रिपुरा सपाइका तिनि आमबासा आमचनि करं करं थायो बेरायनाय मंगो थांगा नग नगो हाबै जत सेबसाब्रद मान माया चिरि नायखा ककसाका नगनि सेबसाब मानजां रबाय सेंट्रल मिनिस्टर कक्थनि बिसिंतै दादाक सिदाक अंगै साका प्रधानमंत्री आवास योजना सिमि चेंगै जत सेबसाब्रक आंचनि लुकरक मानै तंगो नायथक खलायै प्रधानमंत्री आवास योजनानि नग रगबो ताङै तंबायखा आबना कारै आमचयो तुइनि सेबसाब काहाम तंगो बकक सिलचाका पश्चिम बंगनि प्रधानमंत्री आवास योजना गर नग जत बरक माइया हापनि सेबसाब्रक माइया केप्रै तंबायो आबनि बागै तृणमूल कांग्रेसनि थानि बखां एसे पाकोखा बते बसाका त्रिपुरा हास्तिनि लुकरक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि सामो बासा माबाय जत सेबसाब मानै तंगो फाइनेंशियलो हास्तिनि लुकरक कताल खलायै गुबुन सेबसाब्रबो मानाय आबनि बागै फाइनेंशियलो त्रिपुरा हास्तिनि लुकरक कताल कताल तेबो सेबसाब माना थाङै तंगो हनि बसाका मोदी 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 দিয়েছে তো মোদির আগে নিবাইছে না পড়বাইছে তো যাই বিজেপি সরকার আইছে পড়বাইছে এটা বিজেপি আছে তখন যাও কিন্তু আজকে আমি এখানে এসে দেখেছি এখানে সব কারো বাড়িতে সব এইরকমই বাড়ি বানাইছে আর আমি বলতে চাই এখানের মানুষ যেভাবে মোদিজিকে পাশে আছেন আর আগামী দিনও আমরা আরও জনগণের জন্য কেন্দ্র থেকে অনেক স্কিমগুলো আছে ওইটা আরও আমরা বাড়ি বাড়িতে পৌঁছাবো এইটাই উদ্দেশ্যে আমরা আজকে এখানে এসেছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন ভাল্লা তোমায় জানাই স্বাগতম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনসম্পর্ক অভিযানে দলে দলে শামিল হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনসম্পর্ক অভিযানে দলে দলে শামিল হন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ প্রধানমন্ত্রী আবাস এটা আমাদের আমি ত্রিপুরা আছে